ये जितना यूनिवर्स बड़ा है, यूनिवर्स में बहुत सारे मुल्क है, बहुत ज्यादा मुल्क है, और इन मुल्कों में से एक मुल्क है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स है, और स्टेट्स में एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है, और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत गांव है, बहुत ज्यादा गांव है, और उन गांव में से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है गुसू, और उसी गुसू में मैं रहता हूं, अहमद मुश्ताक, जो गुसू का बाशिंदा है। मत कर खता अपनी मां से, मत कर खता अपनी मां से, जो बच्चों के खातिर खुद को फना कर देती है। मां खाने में कुछ भी बनाए तो हमेशा मां की तारीफें किया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास खाना है लेकिन मां नहीं है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि मां की कदर तब पता चलती है जब मां दुनिया में चली जाती है। क्योंकि 2020 में मेरी मां चली गई, तब से मैंने अपनी यूट्यूब चैनल खोली, क्योंकि मैं चाहता हूं, जो मैं अपने आप को सबसे बड़ा बदकिस्मत समझता हूं, क्योंकि मेरे मौजी वन खदमत करा, मैंने मां की खदमत नहीं की, क्योंकि मेरे मौजूदी वन चीज लगान, मेरे मौजी वन सारे काम करान, लेकिन मां ने मुझे खदमत करने का मौका नहीं दिया। बहुत सोचान सह कूता बदकिस्मत यमिस मोज ब्रोह कन, मगर सह माज हज खदमत करान कहें, यमिस मोज बुजुर्ग गम, यमिस मोज पकित हेकान कहें, यमिस माज मेडिसन जरूरत, यम माज पन नेचू डॉक्टर बनो, यम मल माज पन नेचू इंजीनियर बनो, यम पन मल माज पन नेचू IAS ऑफिसर बनो, यम पन मल माज पन नेचू साइंटिस्ट बनो, यम मल माज पन नेचू टीचर बनो, यम पन मल माज पन नेचू असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, यम मल माज पन नेचू जज बनो, यम पन मल माज फेमस एडवोकेट बनो। मगर बदकिस्मती सान एज पर रिसर्च फाइंडिंग्स यम अस निश आय तिमो सारियों मोल मोज छुनमुत त्रित, क्या गांवन मज बसान कैटेगरी हंद फायदे नुक तुलित। पहले मैं कैटेगरी की बात करता हूं, गवर्नमेंट को ये कैटेगरी बिल्कुल खत्म करनी चाहिए, या कैटेगरी में बांड लिखना चाहिए कि जो कैटेगरी का फायदा उठाएगा, जो कैटेगरी पे किसी भी प्रोफेशन में सिलेक्ट हो जाएगा, कम से कम 20 साल का बांड उससे लिखवा के ले लो, हाई कोर्ट से साइन करके ले लो कि 20 साल से अपनी कम्युनिटी में मुंह नहीं करेगा, अपनी कम्युनिटी में खदमत करेगा लोगों की, उससे ले लो ये लिख के। तिम मोल मोज छुनमुत त्रित यम जन बड़े पोस्टर पे पन मोल मोज छुनुक तती त्रित। और बे तिम एग्जाम्पल यमो जन फॉरेन कंट्रियन मज बच गई, तत डॉक्टर बने तत या बाकी चीज बने, मोल मोज कुन जनिस, तिम तनिस मज तम केसेस तमन मज बिल्कुल मलिस माज हंदिस जिनाजस मज पन बच्चे कहें। क्या अमे खतर मोल मोज पढ़नावान, क्या अमे खतर मोज सुलि वथान, ये जन 4 बजे वथान, अमिस बच्चस पन टिफन थवान तैयार, यम सात वंद मज 4 रेतन वंद आसान, अत वंदस मज मोज वथान, तिलकात्रस मज वथान, अमिस बच्चस कांगड़ी थवान नार भरित, अमिस टिफन तवान तैयार कर, क्या अमिस 7 बजे ट्यूशन गसन, क्या अमिस डॉक्टर बनन, या IAS कोचिंग करान, क्या बे कुन पोस्ट कोचिंग करान, क्या अमिस मलिस माज योहे बदल इस मोल सुबह मजूर नेरान करने, तम पोन गम खोरन, तम पोन गम अथन, तुहदन अथन कुन दियो नजर, तुहदन खोरन कुन दियो नजर, युजन पन बच्चन हंद फीस जमा करान खलकन हंज मजूरी करान, खलकन हंज बोहर सारान, खलकन हंज तम काम करान, खलकन हंज लैट्रिन साफ करान, खलकन हंद तम चीज करान यम इंसान शुभनी, तम चीज करान। मगर योहे मोल मोज अमिस बच्चस पनिस डॉक्टर बनावान, योहे मोल मोज पनिस बच्चस बोर्ड ऑफ ऑफिसर बनावान, मगर यह सान त्रित। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। पर्टिकुलरली मैं कश्मीर पन्ने पिरवार हज कत करान, यम केस सामने खास कर तम केस सामने 5 कि 4 केस पत्मो 2 वरियो पे यमो मज एक बच्चन कोर माज हुंद कत्ल। बहुत दपान यह कौम कुता गिरो, मतलब यम केस मज सोचित हेकान कहें, तम केस हेतन गसन एक नचीम और मोज। तुम सोचू कोतन वतमित वन अल्लाह ताला अस पे रहम तो करम करान, मगर इतन कर रहम तो करम। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यीत केस गई, मतलब माज हुंद कत्ल कर
ये वनान अगर इंसान ही कत्ल कर तो सारी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। ये सात माज हुंद कत्ल कर तम सात क्या अल्लाह ताला वनान, तम सात क्या कर नाजिल अत कौमस पे अल्लाह ताला ये सात अकिस माज हुंद कत्ल कर। यह फरमान अल्लाह ताला कि माज हुंद दुबू योत सह दुआ माज हुंद बिल्कुल जाय गसान कहीं। यम सात मोज कर अकिस बच सद खतर दुआ सह डायरेक्ट गसान सतन आसमानों पे सह वातान अल्लाह ताला नश तमसी माज हुंद कत्ल आव कर। तुम सोचो सोन कौम कूता डुब्योमुत, सोन कौम कूता डुब्योमुत। वन वन बह तिमन पावर ऑफ ए मदर तिमन पर्सनालिटीजन यन किताब आई लेखन यन अंग्रेजों लिख किताब माइकल हार्टल यन किताब लिख बेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इन रोल माज हुंद रोल क्या पर्सनालिटीजन सत बनाया पर्सनालिटी माज हुंद कुछ रोल पर्सनालिटीजन समो क्या माज मुतलिक वोनमुत। यह कर बह तुंद टाइम निम बह ज्यादा कह यह कर बह छोटिस मज डिस्कस यह वनो बह तुम क्या कर मे कमिट कर मे मैसेज कि सह सिर्फ माज हुंद वनान। लेकिन ये अहमद की कमिटमेंट है जब तक मैं जिंदा हूं मैं माँ के प्यार को प्रमोट करूंगा। क्योंकि एज पर द फाइंडिंग्स युस वनकस 55 to 65% माजि तिम यमन बच्च केयर करान कहें बिल्कुल त्रत क्या माजि रच तिम 51 वरियन, माजि रच तिम 30 वरियन, माजि रच तिम 33 वरियन, मगर तिमो वुच खूबसूरत जनान मार्केटस मज तिम गई तम नीर अकिस मिनटस मज यह कर तिम मायल। माज हुंद लव रुदुक याद कह तम 33 वरियन तिम दुतमुत तम खून तिम चानोमुत क्या दोद बनान सह खून सी बनान सह चानो सह रुदुक याद कह। मगर मार्केटस मज वुच खूबसूरत जन तमिस तम सह मोल मोज त्रती तम त्र तुंद लव गो डोमिनेट अमिस माज हुंद लव गो रिसेसिव बनित। वन बह तिम पर्सनालिटीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तिम पर्सनालिटीज वनो बह तुम जन माज हुंद बिल्कुल माज हुंद रोल माज हिज इंपॉर्टेंस वन। पहले में गोड तक किताब मज आव लिखन दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनालिटी गोडुक नाव आव लिखन सा मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु जान जाए हमारी मोहम्मद पे। क्या इंसानियत, क्या औरत की वैल्यू उसने दी है, क्या माँ की वैल्यू उसने डिस्क्राइब की है। तमन अगर बह इशिच हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपन अगर बह इशिच नमाज मज आसा इशिच नमाज मज आसा पता सा मे मोज स वन मे मोहम्मद स वन मे मोहम्मद मैं इशा की नमाज तोड़ के बाहर निकलता अमिस माज करहा नालमुत अमिस माज करहा डकस मोइन। और मेरे ख्याल से एज पर माई नॉलेज किसी जगह नमाज तोड़ने की कुरान करीम में किसी जगह बात नहीं आई है, किसी जगह लिखा नहीं है कि नमाज तोड़ी जाए। लेकिन ये हमारे मोहम्मद ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी माँ कहती इशा की नमाज में होता और मेरी माँ कहती मोहम्मद में नमाज तोड़ के बाहर निकलता। और एक बार शब कदर तो सारी सहाबी तम मोहम्मद छाड़ान तम सनिस टस दुनिया सारी को बोड़ लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम छाड़ान अमर सोन टोट नबी कोत गो यह अथी शब कदर दो कोत गो तम गई हजरत आशास नश दोपस तुम वन तो मे सह कत मोहम्मद दोनक तुम गो मजारी बकियास मज गो खबर तत मा मेरू बाकी छो मे पाई कह शब कदर दो वतिम अत मजारी बकियास मज यह सोन मोहम्मद यम सत खतर दुनिया बनो अल्लाह ताला यह अमिस माज हंदिस कब्र नाल मोत कर वदान अमिस माज हंस कब्र यह नाल मोत करान यह अम खतर वदान यह अमिस मोज अम शब कदर दो याद पेम अमिस यह अथ नाल मोत कर वदान यह वोनमुत सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेश तम ब्याक कत वनमिस माज मुतलिक दोमुत हजरत उस्मान गनी हजरत अली रजी अल्लाह तआला दोमुत योर यह हसनैन करने दोनक तमिस वो उम्मत खतर दुआ कर। ये हमारे दुनिया के सबसे बड़े लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, फरमाया है दोनक तमिस वो उम्मत खतर दुआ कर। अस दुनिया मज कंपटिशन आसान मकान कूता बोड़ बनाओ गाड़ी कचा बोड़ बनाओ मगर तिमन कंपटिशन सिर्फ कंपटिशन जनतस कुस गस ब्रो यम गई परेशान हजरत उस्मान गनी हजरत अली करम अल्लाह ताला यमो दोप अमा यूत क्या नफर यम सन टठ नबियन वोन अमिस वनिव उम्मत खतर दुआ कर। यूत क्या अमिस नफरस मज यूत कूत यीज कूत इबादत करान नफर कि सन टठ नबियन वोन अमिस वन उम्मत खतर दुआ कर। यम गई वारिया लट अथ कबीलस मज एड्रेस सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोनमुत मगर यह अथ कंटिन्यू गसान 2-3 वरियन मकसद अकि 2-3-4 वुर गई इंदिस कबीलस मज अतन इहुद कबील दोपस तह सह फलान आमुत यमिस हसनैन करने भी नाव सह तह सत हजस आमुत दोपस आ सह आमुत दोपस सह कत दोपस सह जंगलस कुन रेगिस्तानस कुन गोमुत
اونٹ رچھنہِ سُہ چھُ گوٚمُت اونٹ رچھنہِ یِم گٔے ژھانڈان ژھانڈان أمِس نِش وٲتۍ یہِ چھُ اونٹ أمۍ چھِ نٮ۪ماز لٲجمٕژ اونٹ چھِ کھٮ۪وان اونٹ چھِ گاسہٕ کھٮ۪وان یِمو ووٚن أمِس نفرس أمِس حسنین کرنٲوِیس دوٚپُس ژٕ وَن تہٕ ژٕ کیٛاہ چھُے خاص کیٛاہ چھُکھ ژٕ کران دوٚپنکھ نٮ۪ماز تہِ چھم منٛزٕ منٛزٕ پٮ۪وان روزٕ تہِ چھم منٛزٕ منٛزٕ پٮ۪وان زکات تہِ چھُم منٛزٕ منٛزٕ پٮ۪وان تیٖژ عبادت تہِ چھُس نہٕ کران کینٛہہ مگر دوٚپُس تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ خاص کران خاص وَن تہٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران دوٚپنکھ مےٚ چھِ گرِ موج اپاہِج تٔمِس ماجہِ چھُس خدمت کران تٔمِس ماجہِ چھُس پنُن ژوپِتھ اگرے آسٮ۪م سُہ چھُس تُہنٛدِس ٲسس منٛز تراوان تیٖژاہ چھُس ماجہِ کران خدمت اکہِ دۄہ کریوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ کنٹیکٹ مےٚ دٔپِس بہٕ کرٕ حج مےٚ دِتھ اجازت حجتُک مگر مےٚ چھِ گرِ موج معذوٗر مےٚ چھِ اپاہِج موج میٲنۍ موج چھِ اپاہِج أمۍ ووٚنُس واپس دوٚپنس نہ ضوٚرتھ چھنہٕ حجِچ کینٛہہ ژٕ کر أمِس ماجہِ پننہِ خدمت یہِ چھُ مےٚ اکہِ لٹہِ پننِس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ کنٹیکٹ کوٚرمُت یِہوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان اگرے موج آسوٕ شامس بِہِتھ تۄہہِ ترٲیِو نظر أمِس ماجہِ کُن تۄہہِ باسوٕ یہِ موج چھِ شُس گٔمٕژ سٲنۍ یہِ موج امہِ ساتہٕ چھُ یِوان حج یُس ییٚمہِ حجہِ خٲطرٕ أسۍ واریاہ فایٹ چھِ کران اَسہِ گٔژھ چیٖر نیرٕنۍ اَسہِ گٔژھ أڑۍ چھِ پرایویٹ گژھان أڑۍ چھِ باقٕے چیٖز گژھان اڑٮ۪ن حج پتہٕ یِوان چھےٚ تتہِ نہ چھےٚ یِوان مگر یُس أمِس ماجہِ کُن نظر ترایہِ یہِ میٲنۍ موج چھِ مایوٗس یہِ میٲنۍ موج چھِ شُس گٔمٕژ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ حج قبوٗل لیکھان أمِس چھُ اَمے ساتہٕ حج قبوٗل گژھان تُہۍ سوٗنچِو أمِس ماجہِ منٛز أمِس ماجہِ ہُنٛد پاور کوٗتاہ چھُ أمِس ماجہِ ہُنٛد یہِ چھُ سٲنۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ماجہِ مُتعلق ووٚنمُت یِم مےٚ تۄہہِ کینٛہہ ایگزامپل ونہٕ بہٕ یِم زن سٲنۍ نبی پاک دُنہِکۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمن چھُ ووٚنمُت امہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم لیکھان یُس یہِ مایکل ہٹ ییٚمۍ زن یہِ کِتاب لیٚچھ سُہ چھُ لیکھان آینسٹاین دوٚیِم پرسنالٹی دوٚیِم محمد کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی آئنسٹائن کہتا ہے کہ دوسری پرسنالٹی ہے دنیا کی اور أمۍ سُنٛد کیٛازِ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت ییٚتٮ۪ن ناو اُہُنٛد تہٕ ماجہِ ہُنٛد وجوٗد کیٛاہ چھُ اکہِ لٹہِ آو آئنسٹاین یہِ چھُ 4-5 وُہُر بچہِ چھُ یہِ چھُ سکوٗلس منٛز پران أمِس چھِ ٹیٖچرو دِژمٕژ چِٹھ اتھس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چِٹھ أمِس اتھس منٛز دِژٕکھ یہِ چھُ پکان یہِ چھُ ماجہِ اَتھِ چِٹھ دِوان یِہٕنٛز موج چھِ یہِ چِٹھ پران یہِ چھِ واریاہ ودان یہِ موج چھِ واریاہ زیادٕ ودان دپان چھس موجی ژٕ کیٛازِ چھکھ ودان اتھ چِٹھِ منٛز کیٛاہ چھُ لیکھِتھ یوٗتاہ دپان چھُس چانیو ٹیٖچرو چھُ لیوٚکھمُت چون بچہِ چھُ حد سے زیادٕ قٲبِل أمِس چھُ بالکُل یہِ ہسا چھُ تیوٗتاہ قٲبِل اَسہِ چھُنہٕ یہِ ہینڈل گژھان کِہینۍ ژٕ کرُن یہِ گرِ ہینڈل ژٕ پرناوُن یہِ گرِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ ہینڈل کٔرِتھ کِہینۍ یوٗتاہ چھُ أمِس دٮ۪ماغ تیز یہِ کرُن ژٕ گرِ ہینڈل وقت چلتا گیا یہِ ونان شیکسپیئر کرول ہینڈس آف ٹائم ڈسٹرائے ایوری تھنگ بٹ نتھنگ کین ڈسٹرائے دا ٹائم وقتٕکۍ ظٲلم ہاتھ چھِ کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ ختم مگر وقت کو کوئی ختم نہیں کرتا وقت گوٚو پکان موج گُزرے 40 ؤری گٔے أمِس آینسٹاینس چھِ 100 کھۄتہٕ زیادٕ پیٹنٹ میلان ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ أمیٖر بنیو آینسٹاین پتہٕ چھِ أسۍ کران کٲم پتہٕ چھِ أسۍ نٔے مکان بناوان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ رۄپیہِ میلان پرٛانٮ۪ن مکانن منٛز چھِ شفٹ کران نین مکانن کُن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آینسٹاین چھُ پرٛانہِ مکان پٮ۪ٹھ نٔیِس مکانس کُن شفٹ کران أمِس چھِ نظر پیوان اتھ چِٹھِ کُن یۄس زن اتھ گٔدۍ چھِ آسان اتھ کیٚمیو کٔرمٕتۍ اتھ گٔدۍ یہِ چھِ اتھ چِٹھِ پران مگر اتھ چِٹھِ منٛز چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چِٹھِ چھُ پران آینسٹاینس چھُ یوٗت بوٚڑ اوٚش پھوٚڑ وسان مگر اتھ چِٹھِ منٛز چھُ آسان لیکھِتھ چون نیٚچوٗ چھُ یوٗتاہ منبُدی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ پرنٲیِتھ کِہینۍ أمِس چھنہٕ بالکُل عقل کِہینۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ پٔرتھٕے یِم ژٕ رِسورس چھِکھ اتھ پٮ۪ٹھ لگاوان أمِس بچس پٮ۪ٹھ یِم چھکھ ژٕ ضایع کران مگر ماے ڈِیر ایک ماں کی پیشنس دیکھو ایک ماں کی سائلنس دیکھو ایک ماں کا برداشت دیکھو أمِس ماجہِ منٛز کوٗتاہ برداشت اوس أمۍ پٔر چِٹھی پھِرِتھ أمۍ پٔر چِٹھی پھِرِتھ آینسٹاینس ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ ووٚن دوٚپنس یِم چھِ ونان یہِ چھُ زیادٕ قٲبِل آینسٹاینن لٲج زیادٕ محنت کرٕنۍ أمۍ لوگ زیادٕ کِتابن پٮ۪ٹھ فوکس کرُن اگرے سانہِ أسۍ چھِ یِم زن کورِ چھِ یِمن چھُ معموٗلی ٹیٖچر ونان تُہنٛدِس بچس چھُنہٕ یہِ چیٖز تگٲنی سۄ چھنہٕ آسان بچسٕے یوت پتہ کینٛہہ سۄ چھِ سٲرسٕے محلس آسان پتہ سُہ چھُ سارنٕے رشتہٕ دارن آسان پتہ کہِ ییٚمِس بچس چھِ یہِ کمزوری ییٖژاہ چھِ أچہِ ماجہِ یِمن چھُنہٕ پتہٕے رول آف مدر کیٛاہ گوٚو اگرے ووٚنمُت چھُکھ گۄڈنِچ ٹیٖچر اگر أکِس بچس چھِ سۄ چھِ موج مگر یِمن چھنہٕ پیی ٹیٖچر کیٛاہ گوٚو یہِ مدر اگر ٹیٖچر قرار دِژٕکھ گۄڈنِچ ٹیٖچر قرار دِژٕکھ یہِ کیٛازِ دِژٕکھ مگر أمۍ ماجہِ کوٗتاہ برداشت کوٚر أمۍ ماجہِ ووٚن أمِس پھِرِتھ چِٹھۍ أمۍ پھِرِتھ چِٹھۍ پرنہٕ سۭتۍ آینسٹاینس کوٗتاہ بوٗسٹ میلیو أمِس کۭژاہ انسپایریشن میلے أمِس کوٗتاہ پیشن میلیو أمِس کوٗتاہ ول میلیو أمِس کوٗتاہ پٔرپز میلیو أمۍ پرنُک أمِس میلے ساس پیٹن ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ بلب ییٚمہِ سۭتۍ تِم چیٖز کٔرۍ أمۍ پٲدٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕنکیٚس تہِ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕنکیٚس گاش چھُ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تِم چیٖز دِتۍ أمۍ یِم نہٕ بالکل وُنیُک تام چھُنہٕ کانٛہہ ساینٹسٹ ہٮ۪کان سوٗنٛچتھٕے تِم چیٖز کٔرۍ أمۍ ایجاد امی ییٚمہِ زن ٹیٖچرو ووٚن یہِ چھُ منبُدی یہ ماں کا پاور ہے یہ ماں کی سائلنس ہے یہ ماں کا پاور ہے اور ماں کی سائلنس اور ماں کا برداشت ہے جس نے چٹھی کو الٹا پڑھا اور چٹھی کے الٹا پڑھنے سے
اس نے کائنات کو چینج کیا اور آئنسٹائن کو more than 1000 پیٹنٹس مل گئے. اور اس کے بعد جو میں نے لکھا ہے ولما ڈلفو، یہ ایک امریکن یہ جو لڑکی ہے یہ اپاہج پیدا ہوئی تھی. اس کا جو بارن ہوا یہ اپاہج پیدا ہوئی تھی اور ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ چل نہیں سکتی ہے، بالکل یہ زندگی میں چل نہیں سکتی. یہ کبھی بھی آپ کچھ بھی کرو، ٹیکنالوجی کوئی بھی ٹیکنالوجی یوز کرو، ٹیکنالوجی نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ولما چل نہیں سکتی. لیکن ماں کا وشواس دیکھو، ماں کی پاور دیکھو، ماں کا برداشت دیکھو. ماں نے کہا یہ چل سکتی ہے، ٹیکنالوجی کہتی ہے یہ چل نہیں سکتی، ماں چونا یہ پکے. ٹیکنالوجی چونا یہ چل نہیں سکتی، ماں کہتی ہے یہ چل سکتی ہے. ٹیکنالوجی اور سائنس فیل ہو گیا اور ولما چلنے لگی. تو ولما نے جو اٹلی میں 1969 میں جو اولمپکس وہاں پہ ہیلڈ ہو گیا اور یہی ولما 3 گولڈ میڈل حاصل کرتی ہے. جس کو ٹیکنالوجی نے ڈکلیئر کیا تھا یہ چل نہیں سکتی، جس کو ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کیا تھا یہ چل نہیں سکتی، اور وہی ولما 3 گولڈ میڈل شارٹ ریس میں لیتی ہے. آپ سوچو، جس کو سبوں نے کہا یہ چل نہیں سکتی، ماں کا وشواس دیکھو، ماں کا پاور دیکھو. ماں نے کہا نہیں میری بیٹی چلے گی، میری بیٹی چلے گی. اب چلنے کی بات چھوڑو، اور وہی بیٹی 3 گولڈ میڈل حاصل کرتی ہے. اور وہ بھی کس میں حاصل کرتی ہے؟ شارٹ ریس میں کرتی ہے. ریس میں مائی ڈیئر، ریس میں 3 گولڈ میڈل. اور ان 1907 مز ولما واز ڈکلیئرڈ فاسٹسٹ وومن آف دا ورلڈ. سائی ڈکلیئر کرنا دنیچ ساری کو فاسٹسٹ وومن یم زن ٹیکنالوجی ون ژٕ نہٕ پٔکتھی. لیکن اکہ ماجہ وون، اکہ ماجہ ہند وشواسن وون، اکہ ماجہ ہند دعاو، اکہ ماجہ ہند اکہ وشواسن وون نہ مین کول پکہ یم زن دنیا مز ڈکلیئر دژ فاسٹ وومن آف دا ورلڈ. ام پتہ میں ناو لکھمت رام، جس کو کروڑوں لوگ مانتے ہیں. میں رام کی بہت عزت کرتا ہوں، جس کو کروڑوں لوگ بھگوان مانتے ہیں، لیکن سچ میں رام ہے. اب بات ہے رام کیسے بن گئے. یہ معمولی زمین ٹکرس پہ تیژا لڑائی کران بارن، تیژا لڑائی بارن کران. اکس مرلس پہ قتل یہ کرنا، اکس مرلس پہ ماجن ہند قتل کرنا، اکس مرلس پہ مالن ہند قتل کرنا. لیکن امس رامس صبح تختس پہ بہن، اس کو بادشاہ بننا ہے، بادشاہ بننا ہے. اگر اس معمولی 4th کلاس پوسٹ اگر 7 قتل پہ تر پہ کرن، مگر یہ 4th کلاس پوسٹ تراو نا کہین. اگر زمین ترک آس کن جائے رٹن، اگر تر پہ 2 قتل پہ کریں، 2 قتل کرو، مگر یہ ترک زمین تراو نا کہین. آپ دیکھو رام کو کل تخت پر بیٹھنا ہے، تیاری بالکل سوری تیاری گئی کہ رام صبح تختس پہ بہن. مگر یم زن باقی بارن یمو کر ماجہ پھسرائی، یمو بر ماجہ کن. یہ دنیا مز ون اگرے پریت کن زہرس علاج گژھان، اگر کان زہر دی سٹامک کی واش کرنا، سہ ٹھیک گژھت. کن تہ زہرس علاج گژھت، مے بی سہ ما ہیک بچت. لیکن اگر کنو کن کان زہر بڑی، مائی ڈیئر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کنو کن یم زہر بوز اکہ لٹ، تک کہین علاج. غلط کت ونس کنو کن، تک کہین علاج. باقی زہرس باقی بیمارن سارے علاج، مگر کنو کن اگر کنس زہر بول، اس کا علاج کوئی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوسروں پہ جو بھی غلط بات کہے اس کی پوری چھان بین کرو، اس کی اچھی طرح سے انویسٹیگیشن کرو. مگر اگر تھی زہر بٹھو کنن مز، تہ روزو کنس ضد، سہ ژلو نہ تہ زہن. مگر اس میں سب سے گناہوں میں آپ شامل ہو جاؤ گے. بہم پنہ کت پہ واپس. امس رامس بور امو باقیو بایو ماجہ بروس کنس مز پھسرائی، اہج ماجہ بروک زہر کنو کن. دپوس نہ رام چھ بہناؤ تختس پہ کی اور ژٕ سوزن یہ بنواس. اور صبح ماں اٹھی، اس نے رام کو کہا تم بنواس جاؤ. وہ بھی 1 سال کے لیے نہیں مائی ڈیئر، 6 سال کے لیے نہیں، 14 سال کے لیے تم بنواس جاؤ. لیکن ایک امپارٹنٹ چیز ہے، ام رامن ون کہین ماجہ وائی. اگر اس معمولی پین دی موج کہین، اگر اخ چیز دی اکس بارس دی کہین، بیس بارس دی یا بینی دی، دہ چھ گرن مز لڑائی ژھنان، دہ چھ فیصلے گژھان، خاندار چھ فیصلے ہیکان کرت. لیکن یہ رام وچھن، ام رامن ون ماجہ کہین کیاز سوزنس بہ ژےٚ بنواس. وجہ کیا گو، مے کس غلطی گئی. بالکل رامن کن سامان اور یہ 14 سال کے لیے بنواس چلے گئے. لیکن تب یہ رام تھا. لیکن جب رام 14 سال کے بعد واپس آ گئے تو رام جی بن گئے. رام نہیں رہے، رام بھگوان بن گئے. کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اس رام کو پوچھتے ہیں، لیکن اس رام کو کس نے بنایا؟ چاہے ماں نے غلط کنسپٹ دیا یا صحیح کنسپٹ دیا، لیکن ماں کو بنایا
رام کو بنایا ماں نے، جس نے اس کو 14 سال کے لیے بنواس بھیج دیا، اور رام جی بن کر آئے. دنیا کا مطلب کروڑوں لوگ اس کو مانتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا بھگوان بن گیا، سب سے بڑا بھگوان بن گیا ہندوازم کا. اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ماں کا پاور ہے. وۄنۍ چھُس بہٕ سارنٕے کٲشرٮ۪ن وَنان یِم زن مےٚ بوزن وٲلۍ چھِ، دُنیاہس منٛز مہ کٔرِو ماجہِ ٲدرٕ خل کینٛہہ، دُنیاہس منٛز مہ کٔرِو ماجہِ ہُنٛد دۄیہِ خٲر چھُو سیوٚدُے آسمان کھسان، سیوٚدُے چھُو اللہ تعالیٰ تتھ بوزان، تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بیریر گژھان. سُہ چھُنہٕ 5G، سُہ چھُ 100G. ونکس چھِ أسۍ 4G یا 5G یِچ کتھ کران، لیکن ماجہِ ہُنٛد دُعا چھُ 10,000G. یتھ زن کٕہٕنۍ تہِ بیریر چھُ یِوان، سُہ چھُ سیوٚدُے اللہ تعالیٰ ہس نِش گژھان، سُہ چھُ آرام سان تتھ اللہ تعالیٰ ہس. ییٚمۍ ماجہِ کٔر قدر دُنیاہس منٛز، بہٕ چھُس سو ونان میرے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہے یمن زن کہین اوس مگر ماجہِ کر قدر. اللہ تعالیٰ سوز تمن تیوٗتاہ کہ تمو ہیوٚک نہٕ گنزرٲیِتھ تہِ کہین. اس لیے میں کہتا ہوں ماں کی قدر کرو. مت یہ چھو تُہۍ پگہہ خاندارین یِوان، تۄہہِ چھو یہے خاندارین ونان، تُہۍ ژھٕنۍوُن پنٕنۍ موج ترٲیِتھ، یہِ ترٲیوُن الگ، مگر تُہۍ سوٗنٛچِو امہِ ماجہِ چھُو تُہۍ 35 ؤرین، آز چھِ کران 35 ؤرِس خاندر، 30 ؤرِس خاندر، 40 ؤرِس خاندر. امہِ 40 ؤرین چھِ ژےٚ ماجہِ آسان بانس شورمُت، امہِ ماجہِ چھے ژےٚ آسان رٲژ 2 بجہِ چاے دِژمٕژ، امہِ ماجہِ چھِ ژےٚ یِمن 40 ؤرین آسان صبحٲے کانگرِ نار بوٚرمُت، امہِ ماجہِ چھے ژےٚ صبحٲے 8 بجہِ آسان چاے تیار تھٲومٕژ، امہِ ماجہِ چھِ ژےٚ آسان چاہے کوچنگ پٮ۪ٹھ نوکری تام پنُن ٹفن آسان صبحس تیار تھوٚومُت. مگر پگہہ چھے ژےٚ خاندارین یِوان 40 وُہٕرۍ پتہٕ، یہے خاندارین چھے ژےٚ ونان یہِ موج تراوُن ژٕ چھان اکس سیکنڈس منٛز گژھان. میرے سائڈ میں بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے. اور مےٚ چھُ اکھ رشتہٕ دار تہِ امریکہس منٛز، تٔمِس گٔے موجی وۄنۍ پاگل، سۄ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ میڈیکل شاپس منٛز اژان، خبر میون نیٚچوٗ ما چھُ ییٚتہِ، تٔمۍ تہِ کوٚر امریکہس منٛز خاندر، مول موج ژھُنُن ییٚتہِ ترٲیِتھ. بہت ساری ایگزامپلز ہیں. میرے پاس ٹائم آپ لوگوں میرے پاس ٹائم تو ہے ابھی، کیونکہ میں چھُنہٕ وُنِندرُک عادت، تۄہہِ چھُنہٕ وُنِندرُک عادت کینٛہہ. بہت ساری ایگزامپلز میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا ہے. بالکل جن لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی اپنی بچوں پہ، لیکن ان لوگوں نے ماں کو چھوڑ دیا. میں نے اس سے بھی پہلے کہا مت کر خطا اپنی ماں سے، مت کر خطا اپنی ماں سے جو اپنی بچوں کے خاطر خود کو فنا کر دیتی ہے، خود کو فنا کر دیتی ہے. ماجہِ سۭتۍ کٔرِو لو. اگر کانٛہہ دوٗر چھُو ماجہِ سۭتۍ گوٚمُت، being as a creator of Halima Foundation Kashmir، تٔمِس ماجہِ گٔژھِو کالے، تٔمِس کٔرِو کھۄرن تھپھ، تٔمِس کٔرِو ڈیکس وۄنۍ، سُہ أنۍوُن پنُن گرٕ. اور بیٚیہِ چھُس بہٕ تِمن ونان، تِمن پیرنٹن یِم زن کورٮ۪ن چھِ خاندر کران، تِمن کورٮ۪ن مہ بٔرِو کن کینٛہہ. أکِس کورِ دِیِو مارل ویلیوز، تٔمِس ؤنِو أمِس لڑکہٕ سُنٛد مول موج کیٛاہ چھُ. مگر آز چھِ ییٚتہِ بنیمٕتۍ تِم مولویا، تِم چھِ ونان ہے أمِس چھُنہٕ فرض کینٛہہ، أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗری یہِ کرِ أہٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ خدمت، جس سے نکاح نہیں آتا وہ باپ بن جاتا ہے. أمِس چھُنہٕ أمِس ہیہر بابس سۭتۍ نکاح کِہیٖنۍ، أمِس چھُ یہِ سیوٚدُے بنان مول. أمِس چاہے یہِ کرِ، مگر أمِس چھُ خاندار سُنٛد احساس تھاوُن. اگر أمِس خاندارن مٲلِس ماجہِ خدمت کٔر، أمِس تیٚلہِ گژھِ یہِ خاندارٕنۍ جنتس. ییٚلہِ یہِ خاندار سٕنٛدٮ۪ن چیٖزن فالو کرِ، یہِ فرمو سٲنۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن، ییٚمِس خاندارنہِ خاندار نیرنٕے ناراض آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، ییٚمِس خاندارنہِ خاندار ناراض آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، اس کو دنیا میں کوئی طاقت جنت جانے سے روک نہیں سکتی. اس کے لیے جنت حرام ہے. ییٚمِس خاندار آسہِ خۄش، أمۍ خاندارنہِ زن کٔر وۄنۍ أمِس خاندار سٕنٛدِ خٲطرٕ یِہے کٲم. أمۍ کٔر أہٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ بستر ترٛوونس. تِم بُزرگی منٛز کھٮ۪وان تہِ کیٛاہ چھِ پتہٕ، أمِس بستر ترٛووُن، أمِس قدر کٔرٕن، أمِس ڈاکٹرس نِش أمِس ٹایمس پٮ۪ٹھ میڈِسن دِتُن، أمِس تریش قطرٕ دِتُن دۄہس، کٔس فرق پیٚیہِ أمِس. اس لیے میں پیرنٹس سے کہتا ہوں اپنے جن کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ رشتے دنیا میں ختم نہیں ہوں گے، یہ رشتے ہمیں کرنے ہیں. سب کی بیٹیاں ہیں، سب کو شادی کرنی ہے. یہ سۄ پرٲنۍ کہاوت، اگرے پنٕنۍ کوٗر آسٮ۪س پننس زامترِس سۭتۍ پکان، سُہ چھُ پننس زامترِس بڑٕ تعریف کران، دپان چھُ یُتھ زامتُرا چھُنہٕ مےٚ وُچھمُت کانٛہہ، یُتھ زامتُر مےٚ اوس قٕسمت، مےٚ چھُ یُتھ زامتُر، یہِ چھُ میانہِ کورِ، أمِس چھُ یُتھ رشتہٕ میانہِ کورِ سۭتۍ. مگر اگرے پگہہ نیٚچوٗ أمسٕے پننہِ خاندارنہِ سۭتۍ پکٮ۪س، دپٮ۪س یُتھ یزٕ چھُنہٕ مےٚ وُچھمُت کانٛہہ، یہِ چھُ أمِس زنانہِ پکان پتہٕ. یہ ہماری سوچ ہے. نتھنگ از گڈ اور بیڈ، تھنکنگ میکس اٹ ایزیئر. بہٕ چھُس سارنٕے ونان چینج کٔرِو فالو. اس چینج کو فالو کرو، ہر کسی رشتے کو سمجھو. اور یمن موج چھِ اورٕ یورٕ، تِم گٔژھِو ماجہِ نِش، سۄ موج أنۍوُن واپس، تٔمِس کٔرِو ڈیکس وۄنۍ. اگر بہٕ مان مٲلِس ماجہِ چھِ غلطی تہِ آسان، لیکن یِتھ کٔنۍ سُہ لۄکٹہِ اوس ونان اکھ بچہِ أکِس مٲلِس، دپانس ہُہ کیٛاہ، دپانس اوس کاو، دپانس ژٕ ون مےٚ ہُہ کیٛاہ، دپانس یہِ چھُ کاو. ییٚلہِ 3 لٹہِ ووٚننس، ییٚلہِ 1,000 لٹہِ ووٚننس، مٲلۍ ووٚننس سُہ چھُ کاو. ییٚمہِ ساتہٕ بُزرگ گوٚو، یہِ مول گوٚو بُزرگ، أمِس گوٚو أچھن گاش کم. یہِ بچہِ ووٚتھُس
یہ ووتھس یہ مول یتن آواز گژھان سہ تہ کاوے دوپنس یہ کس دوپنس یہ کاو یل دمہ لٹہ ونس دوپنس یہ کیا میانہ نیچے یہ کیا دوپنس یہ کاو یل ترٛیٚیمہِ لٹہ ونس بچہ مے ون یہ کیا دوپنس ژےٚ کیٛاہ کژ تمبر چھیا یِمن لالن ژےٚ چھی نا گاش کِہیٖنۍ ژےٚ ووٚنُے نہٕ مےٚ یہِ چھُ کاو یہ ماں یہ باپ یہ باپ کا برداشت ہوتا ہے کت کن امس بچس کران اونجہ تھپ سوری لائف چھس ہچناوان یہ موج کت کن ساری لائف ہچناوان مگر امس بچس چھن لاسٹس روزان یاد کہین دنیاہس مز چھُنہٕ امہ کھۄتہٕ بوٚڑ رشتہٕ کٕہٕنۍ مطلب ہمیشہ چھُ آسان وہی دنیاہس مز مول موجی یوت یُس زن ہمیشہ چھُ آسان أکِس بچہ سٕنٛز سیلبریشن پیاران یُس زن اکھ مول اگر خبر کتھ پوسٹس پٮ۪ٹھ آسہِ خبر کوٗتاہ دولت مند آسہِ یہوے مول یوت چھُ یژھان مےٚ برونٛٹھ گوٚژھ نیٚچوٗ گژھُن یہِ گوٚژھ میانہِ کھۄتہٕ دولت مند بنُن مگر بیٚیہِ یژھی نہٕ دنیاہس مز کٕہٕنۍ تہِ یژھی نہٕ ژٕ گژھکھ کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ ریسہِ منٛز برونٛہہ گژھُن مگر باپ صرف چاہتا ہے موج چھِ یژھان راتس دۄہس جاے نماز پٮ۪ٹھ بِہِتھ میٲنِس نیٚچوِس گژھِ کامیٲبی میلٕنۍ کٕہٕنۍ چھُے نہٕ بیٚہوان تِتھ کٔنۍ جاے نماز پٮ۪ٹھ خاندارِنۍ تہِ چھے نہٕ جاے نماز پٮ۪ٹھ بیٚہوان کینٛہہ کہ میٲنِس خاندارس گژھِ ییٖژاہ کامیٲبی میلٕنۍ مگر موج چھے راتس دۄہس بیٚہوان اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں آپ ہر کسی کو گزارش کرتا ہوں کہ یمن زن مولس ماج روٗشِتھ چھِ یم مٲلِس ماجہِ دوٗر چھِ یم مول موج أنۍوُن واپس کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ قبرِ پٮ۪ٹھ تراوان کینٛہہ سُہ چھُنہٕ تور پٮ۪ٹھ تراوان عذاب کینٛہہ ییٚتی گژھِ نہٕ تۄہہِ تہِ یی ییٚتی گژھِ نہٕ تۄہہِ تہِ یی ییٚتی گژھِ نہٕ تۄہہِ تہِ یی یہ تُہۍ پننس مٲلِس ماجہِ کٔرِو اکہِ دۄہ اوس عربس منٛز اکھ نفر اکھ تیٖر پکناوان أمِس اوس مول سۭتۍ أمِس اوس مول سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس بُزرگ أمِس یہِ مول ییٚمہِ ساتہٕ وقت گوٚو پکان یِم ٲسۍ واریاہ پکان یہِ تھوٚک أمِس مول أمِس روٗز نہٕ ہٮ۪کتھا کینٛہہ یہِ گوٚو بٮ۪مار مگر یہِ نیٚچوٗ ووت أمۍ کوٚر یہِ پٔتۍ کِنۍ ژادرِ یہِ نیٚچوٗ أمۍ تھوٚو یہِ پٔتۍ کِنۍ گٔنڈِتھ ییٚلہِ وۄنۍ پہر کھنڈ گوٚو یہِ چھُ پکان أمِس یہِ نیٚچوٗ أمِس وٕچھ أہنٛدِس مٲلِس ووت اوٚش أمِس ووٚتھ یہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ یہِ اوٚش أمِس نیٚچوِس دوٚپنس مولا ژٕ کیٛازِ چھُکھ ودان بہٕ نہ تھوٚکُس نہٕ وُنہِ چانہِ پکنہٕ سۭتۍ ژٕ نہ چھُکھ نہٕ تیوٗتاہ گوٚب بہٕ تھوٚکُس دوٚپنس گوٚبرا بہٕ نہ تھوٚکُس نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ تُلتھس بہٕ کھۄنہِ مگر مےٚ اوس 30 ؤری برونٛہہ پنُن مول ییٚتی تُلمُت یِتھے کٔنۍ پٔتۍ کِنۍ ژادرِ پٮ۪ٹھ یہِ پیوم یاد یہِ پیوم تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یاد تہٕ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ مٔشراوان کینٛہہ سُہ چھُ برابر دِوان جو ایز یو سو شیل یو ریپ جیسا آپ بوو گے ویسا پاؤ گے ٹیک کیئر خدا حافظ می احمد مشتاق کریٹ